We have just recently heard many things. अहिले यो अन्तिम खण्डमा चाहिँ म तपाईहरुलाई व्यवहारिक कुराहरु बताउँछु। And on this last session, I'm going to share with you some practical thoughts. व्यवहारिक भनेको चाहिँ अब यहाँबाट उठेर घरमा गइसकेपछि शैतानको विभिन्न सेनाहरु हामीसँग लडाई गर्न आउँछ। And practical thoughts means that when we go off this meeting, then we have to face many devil soldiers when we go back home. अनि त्यसलाई हामीले वाद विवाद गरेर जित्न सक्दैनौं। And we cannot win those with our speeches. हामीलाई वारको टेक्निक अथवा त्यसको तकनिकी अथवा त्यसको ब्यौराबानी थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। And we should know the habits and the techniques which devil uses. त्यसो गर्दा हामी जित्न सक्छौं। And if we know all those things, then we can win the battle. प्रभुका ठुलठुला दासहरु पनि बाइबलको धेरै ज्ञानहरु हुन्छ। And surely they are great servants of Lord and they know much knowledge about the Bible. तर शैतानको सानो-सानो आज सानो-सानो उनीहरुको त्यो सेनाहरुलाई पठाएर सानो-सानो कुरामा चुकाइदिन्छ। But Satan sends very young, small soldiers and they can pull them down. मानिलिनुहोस् त्यो सानो-सानो सेनाहरुको नाम चाहिँ गनगन भयो। And for example, let us name a soldier like Mama. झर्को मान्ने इरिटेसन भयो। And we can say irritation. अनि अलिकति ज्यादा खाना मागेर फ्याक्ने हुन सक्छ। And we can say so that we will ask more food and we will throw away. खाना फ्याक्नु पनि यसो हेर्यो भने त्यो लस्ट नै हो। And one way or other we can say to throw food is also a lust. अभिलाषाले गर्दा अलिक ज्यादा मागेको हुन्छ फेरि खानु सक्दैन फ्याकिदिन्छ। Because of lust we ask more food and we have to throw it away. त्यो अलिकति ज्यादा पैसाको लोभ गरे जस्तो हो। And it is like we are being greedy of little money. त्यसकारण शैतानको चालहरु चाहिँ एकदमै चल्न पाउने खालको हुन्छ हतपत जुनसुकैले छुट्याउन सक्दैन। That's why the ways of Satan is very deceitful, not many can know them. यसकारण संसारमा ज्यादा मान्छे बाघ भालुले अथवा एक्सिडेन्ट भएर मर्नु भन्दा ज्यादा भाइरसले कीटाणुले मर्छ। And that's why many people die in this world out of viruses than of lions and all those kind of wild animals. कीटाणुहरु देखिदैन। Because we cannot see viruses. तर ज्यादा मान्छे कीटाणुले मर्छ। And many people die through means of viruses. अब हामी सानो प्रार्थना गर्छौं यतिकै समय छोटो छ। And we'll pray like this because of the lack of time. पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं। अब तपाईले अन्तिम खण्ड पवित्र महासभाको हामीलाई के तपाईले व्यवहारिक कुराहरु बताउनुहोस्। आत्माले भर्दिनुहोस्। भजनको किताब 12 अध्यायको 6 पद अनि एफएसी 3:20 पूरा गर्दिनुहोस्। शैतान हारेको शैतान हो। 2025 वर्ष अगाडि झुट हो। तपाईले अति प्रेम गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ यसर्थ पवित्र आत्माले भर्नुहोस् बुझ्न बुझाउन अनि हामीहरुको जीवनमा यो कुरा लागू गराउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। महिमा तपाईले लिनुहोस्। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब हिजोको खण्डमा मैले तपाईलाई बताएको थिएँ क्रिश्चियन चाहिँ मैले तपाईलाई म्यानेजर उच्च कोटीको म्यानेजर हो भनेर मैले बताएको थिएँ। On yesterday's session I told that Christian is a high level manager. अब पुरानो नियमको इजरायलीहरु क्लक्स हो भनेदेखि चाहिँ क्रिश्चियन चाहिँ मास्टर दर्जाको म्यानेजर हो। यसका अन्त ज्यादा जिम्मेवारी उसलाई छ। And if Israelites are like the clerks, the New Testament Christians are high level managers and they have much more responsibilities. जसरी पुरानो नियममा लडाई झगडा दिन प्रतिदिन हुन्थ्यो लडाई हुन्थ्यो क्रिश्चियनको पनि दिन प्रतिदिन क्षण-क्षणमा लडाई हुन्छ। As we see in the Old Testament they had a daily warfare and in this New Testament also we can say Christian had to fight daily. यसका गर्दा मैले तपाईलाई चारवटा कुरा क्रिश्चियनलाई सहुलियतको रूपमा दिएको हुन्छ भनेर बताएँ। And I said to you that Christians have been given 4 kinds of benefits or advantages. प्रभु यीशु मसीहको रगत, that blood of Lord Jesus Christ, पवित्र शास्त्र बाइबल, word of God, संगति and fellowship, अनि अनुग्रह and grace. आज म तपाईलाई अनुग्रहको बारेमा बताउँछु। And today I am going to talk about grace. अब यो पुरानो नियममा अनुग्रह थिएन। And in Old Testament we don't see grace. नोहले अनुग्रह पाए भनेको छ तर त्यो गलत हो। Yeah, it is written that Noah found grace but it is not fully correctly right. किनभने यो चाहिँ अनुवादमा गल्ती भएको या त लेख्नु पर्दा चाहिँ Noah found favor in the sight of God. Favor हुन्छ अथवा निगाह हुन्छ। It could be sort of translation because if translated correctly it should be written that Noah found favor in the sight of the Lord. निगाह भनेको चाहिँ परमेश्वरको निगाह अथवा परमेश्वरको नजर हुनु। And its favor is like to come under the sight of the Lord. बाइबल कहिले जुझ्नु हुँदैन। And a Bible should never contradict each other.
हामीले कन्ट्राडिक्टरी कुरा अथवा विवादास्पद कुराहरू पनि गर्नु हुँदैन। And we should never talk things about which are contradicting also. एउटा शब्द बताउनु भन्दा अगाडि 10 चोटि याद गर्नुपर्छ। And if we have to talk about a word, we have to think about that 10 more times about it. कुनै पनि मेसेज दिनु भन्दा अगाडि 10 वटा बाइबलसँग तुलना गर्नुपर्छ, कमेन्ट्री त्यसको विवरणहरू। And we need to, if we have to share the word of God, we need to open 10 Bibles and commentaries and find out if it is right or not. कसैले प्रश्न तेर्स्याएदेखि उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्छ। And if somebody asks a question, we should be able to answer it. त्यसकारण हामीले शब्दलाई विभाजन गर्न सक्नुपर्छ। And that's why we should be able to explain word by word. यसकारण पुरानो नियममा चाहिँ अनुग्रह थिएन। And that's why in the Old Testament we don't see this thing called grace. किनभने बाइबल कहिले जुत्दैन। योनाको किताब 1 अध्यायको 17 पदमा आउँदा लेखिएको छ प्रभु यीशु मसीहले अनुग्रह र सत्यता लिएर आउनुभयो। Because word of God never contradicts on its own words, because only in Gospel John chapter 1 verse 17 we say that Lord Jesus Christ was the one who brought truth and grace into this world. हामी योनाको किताब 1 अध्यायको 17 पद We पढ्यौं। are going to read from John chapter 1 verse 17. कसैले पढिदिनु भयो भने समय बाँच्छ। And if you could, some of you could. किनभने मूसाद्वारा व्यवस्था दिएको थियो। अब फेरि हजुरले यता हेर्नुहोस्। And please everybody look here. प्रभु यीशु मसीहले अनुग्रह लिएर आउनुभयो ताकि सारा मानव जातिको निम्ति नेतृत्व गर्नको निम्ति म अघि जानुभयो। यसकारण त उहाँलाई चाहिँ फोररनर अथवा अग्रदूत भनेर चिनिएको छ। Jesus Christ was the one who brought grace, and he was given the responsibilities of being a leader and do that forerunner job in front of human mankind. किनभने उहाँ चाहिँ अघि जानुभयो। Because he was the one who went forward. अनुग्रह लिएर मात्रै आउनु भएन, उहाँ अनुग्रहको मुनि हुनुभयो। Not only he brought grace, but he stayed under the grace also. लुकाको किताब 2 अध्याय। Kindly come to the Gospel of Luke chapter 2. लुकाको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस्। Luke chapter 2, Gospel Luke chapter 2. 2 अध्यायको 52 पद। And we are reading verse 52. यसो बुद्धिमा डिलडोलमा र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। And here it says Jesus increased in wisdom and stature and in grace with God and men. 2 अध्यायको 40 पनि अनि बालक बढ्नुभयो र बुद्धिले परिपूर्ण भएर आत्मामा बलियो हुनुभयो अनि परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। And here in verse 40 it says, and child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. अब हजुरले फेरि त हेरिहाल्नुहोस् And बुझ्नको please लागि। kindly look here. प्रभु यीशु मसीह संसारमा नयाँ नियममा हामीलाई नेतृत्व गर्न आउनुभयो। Lord Jesus Christ came into this world to become our leader in this world. अनुग्रह लिएर आउनुभयो। He brought grace also, अनि उहाँ अनुग्रहको अधीनमा रहनुभयो। and he remained under the submission of grace उहाँ also. परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। Though he was a son of God, अनि उहाँलाई मर्ने बेलामा पनि अनुग्रह चाहे। and while at the time of death also he needed grace. उहाँले यो कुरा बताउन चाहनुहुँदै थियो, And he was trying to say this thing, अनुग्रह बिना चाहिँ तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ। because you cannot do nothing apart from not having grace. किनभने उहाँ मर्ने बेलामा पनि उहाँ अनुग्रहको कारणले गर्दा मात्रै उहाँले मृत्युलाई चाख्न सक्नुभयो। Because of grace only he was able to taste death. हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 9 पद। Kindly come to the book of Hebrews, and we are reading verse कसैले chapter 2 छिटो and पाउनु verse भयो बिस्तारै पढ्नुहोस्, 9 हतार नगरी। 2 अध्यायको 9 पद। to 9. But तर हामी यसोलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा बनाइनु भएको थियो, मृत्युको दुःखले गर्दा मुकुट देख्छौँ, अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति हेर्नुहोस्, अनुग्रह तपाईँ र मलाई उद्धार मुक्ति पाएको दिनदेखि चाहिँ मरुन्जेलसम्म अनुग्रह चाहिन्छ। and according to we can say that we need grace from the time of salvation till the very point of death. अब पुरानो नियममा अनुग्रह थिएन भनेदेखि चाहिँ के थियो भन्दा निगाह थियो, निगाह। And what was there if the grace in the Old Testament was not there? There was the favor of God. निगाह भनेको चाहिँ परमेश्वरको नजर सबै कुरामा हुनु। And favor is like this, to have God's side in everything. अब म तपाईलाई बिस्तारै बताउँछु। And I'm going to tell you slowly. परमेश्वरकोमा धेरै धेरै असल असल चीजहरू हुन्छन्, बुझ्नुहोस् यसरी। And for example, we need to understand that God has many different kinds of good things. जस्तो मानिनुहोस् तपाईँ एउटा टेबलमा बस्नु भएको छ, For example, you are sitting on on a table, तपाईले अगाडिपट्टि पानी राख्नु भएको छ, and on the table there is water, यहाँनिर एप्पल राख्नु भएको छ, and on the other place there is apple, यहाँनिर अरू खाने के भात राख्नु भएको छ, and there is rice also, उतापट्टि के हतियार राख्नु भएको छ। and on the other side there is weapon. अनि म तिर्खाएर आएँ भनेदेखि तपाईँले मलाई एप्पल दिनुहुन्न। And if I come to you become full of thirst, then you don't give me weapon. तपाईँले मलाई तिर्खाएर आएको बेलामा के दिनुहुन्छ? So you don't give me apple, what would you give me? दाजुभाइले भन्नुहोस्।
पानी Yeah, water will मलाई give you तपाईले water. एप्पल टिपेर दिनुहुन्न And you will not give me apple. यसकारण त परमेश्वरकोमा पनि विभिन्न प्रकारका सहुलियतहरू छन् And that's why there are many different kinds of good things in the उहाँकोमा Lord. निगाह छ And there is His favor, उहाँकोमा कृपा छ and there is His mercy, उहाँकोमा अनुग्रह छ and He also has grace. अब तपाईले निगाह पाउनको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन And to receive favor, you don't have to do anything. निगाह प्राप्त गर्नको लागि फेभर पाउनको लागि तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन And in order to receive favor from the Lord, you don't have to do anything. राम्रो विचार गर्नुहोस् निगाह भनेको चाहिँ परमेश्वरको निगाहमा पृथ्वी तलमा फलफुलहरू उब्जिन्छन् भनेको छ And we can say like this, in God's favor, there's fruits and vegetables which comes out from earth. परमेश्वरको निगाहमा हामीले सास फेर्न पाउँछौँ भनेको And छ it is written like in God's favor, we are able to take breath or we किनभने can breathe. तपाईँको निगाहमा जीवन छ भनिएको छ And it is also written there, in your favor there is life. अनि यो निगाह प्राप्त गर्नको लागि योग्यता चाहिँदैन And we don't need any kind of qualification to get this favor. फेरि राम्रोसँग बुझ्नुहोस् Please be clear on this matter, परमेश्वरकोमा निगाह छ that God has favor करुणा छ and God has mercy कृपा छ and He has also kindness अनुग्रह पनि छ and grace is also there. अब सारा संसार परमेश्वरको निगाहमा छ अहिले And all the world is under the favor of God. यसको निम्ति कसैलाई पनि योग्यता चाहिँदैन And nobody needs any kind of qualification to receive this favor. हेऱ्यो भने सारा संसारको मान्छे परमेश्वरको शत्रु हो बैरी हो And if we look, we can say that all the human beings is an enemy to God. तर सबैलाई परमेश्वरले सास दिएको छ But the Lord has given the breath of life to every human being. शत्रु हो तर पनि घाम दिएको छ Yet He is an enemy to God, but He is giving sun. योग्यता दिएको छ And He has given different kinds of qualification. सुन्दरता दिएको छ And He has given them the beauty. अनि संसारमा परमेश्वरले कतिजना परमेश्वरको शत्रुहरूलाई पेट्रोलको खानी दिएको छ And to His enemies, the Lord has given them the petroleum also. हेऱ्यो भने सबै परमेश्वरको शत्रु हो And if we look on one way, we can say all are the enemies of God. यस कारण कतिजनाले यो अनुग्रहलाई विवरण गर्न चाहे व्याख्या गर्न चाहे And that's why some people try to explain grace. राम्रोसँग सुन्नुहोस् And please listen very carefully. बाइबलको गुरुबाउ गुरुमाहरूले पनि सुन्नुहोस् And those who are the teachers of Bible, please do listen also. धेरैजनाले अनुग्रहलाई विवरण गर्न व्याख्या गर्न चाहे And many people try to explain about grace. अनि यो चाहिँ थियोलोजी अथवा बाइबल स्कुलबाट यस प्रकारको व्याख्या आयो And from the Bible school, a definition or explanation came like this. थियोलोजनहरूले यस्तो प्रकारको व्याख्या गरे And theologians, they define grace in this way. ग्रेसलाई यसो भने And they call grace in this manner. यो चाहिँ अनमेरिटेड फेभर हो भने And it is an unmerited favor. राम्रोसँग सुन्नुहोस् फेरि Please listen very बाइबलमा carefully. कहीँ पनि पाइँदैन We cannot find this anywhere in the Bible. ग्रेस चाहिँ अनमेरिटेड फेभर हो भनेर कहीँ पनि पाइँदैन And we cannot find it is written grace is unmerited favor from म तपाईँलाई in the बताउँछु। Bible. I will tell you. अच्छा परमेश्वरको निगाह पाउनको लागि चाहिँ कसैको योग्यता चाहिँदैन And nobody needs any kind of qualification to receive the favor from God. बाइबल च्यात्नेले पनि सास फेर्न पाउँछ And even those who tore apart Bible is still breathing. क्रिस्चियन मार्ने मान्छे पनि हेल्दी हुन्छ And those who kills Christian, they are still healthy. चर्च जलाउनेलाई पनि अझ स्वास्थ्य शान्ति हुनसक्छ And a person who burns churches can also have health and he can be fit and fine. अहिले मेरोमा पद बताउने समय छैन And I don't have time to give you all the verses. यसो त परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नको लागि योग्यता And चाहिँदैन that's why we don't need any kind of qualification to receive favor from तर God. अब ती थियोलोजनहरूले भने ग्रेस इज द अनमेरिटेड फेभर अफ गड अथवा परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ योग्यता प्राप्त नभई पाउने कुरा हो भनेर व्याख्या गरे But the theologians said that grace is the unmerited favor from God. तर बाइबलमा कहीँ पाइँदैन But we don't find those definitions anywhere in the Bible. तर म तपाईँलाई बाइबलबाट बताउँछु But I'm going to show you from the Bible. ग्रेस पाउनको लागि योग्यता चाहिन्छ To get grace, we need a qualification. Again, I am telling you that grace is not an unmerited favor from God. In order to find grace from God, you need qualification. म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि अनुग्रह भनेको यस्तो कुरा होइन कि हामीले जो परमेश्वरबाट पाउनै नसक्ने होइन, तर हामीलाई अनुग्रह परमेश्वरबाट पाउनको निम्ति केही न केही प्रकारको योग्यता चाहिँ चाहिन्छ. अब दिदीबहिनीमा कसैले बताउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह पाउनको लागि चाहिँ के योग्यता हुनुपर्छ And can anyone from the sister side can tell 3 us that seconds. what do you need qualification to have to receive grace?
You need to be humble. That is the qualification God requires in order to get grace. तपाईले चाहिँ त्यो परमेश्वरको अनुग्रह पाउनको लागि चाहिँ तपाईसँग त्यो नम्रता भन्ने योग्यता चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ. जबसम्म तपाईँ नम्र हुनुहुन्न तपाईँले ग्रेस नै पाउनु. And until and unless you become humble, you will not find grace. हावा पानी पाउनको लागि नम्र हुनु पर्दैन. And we don't need to become humble in order to receive air and water. संसारमा कति धेरै मान्छे परमेश्वरको शत्रु छन्. उनीहरूको केही योग्यता छैन तर पनि असल असल कुरा उनीहरूले पाएका छन्. And in the world there are many people who are enemies to God, and they do have no qualification, yet they get all the good things of this world. यसमा बाइबलले बताउँछ याकुबको किताबमा. That's why in the book of James we find it is written there. आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि म पनि जुन कुरा प्रचार गरिए त्यही कुरो म निलेर घरमा लान्थेँ. And before 30 years ago, what things would be given to me after I preach, I would take that thing to back to my home. It's been 33 years of my Christian journey. अनि यो चाहिँ 33 वर्ष भइसक्यो मेरो यो ईसाई जीवनको. During my initial days, whatever was taught, I used to swallow it up. अनि जे कुरा चाहिँ मलाई सिकाइन्थ्यो त्यही कुरा चाहिँ मैले निल्ने गर्थेँ अथवा मैले म भित्र राख्ने गर्थेँ. But now that is not so with me. तर आजको दिनमा चाहिँ त्यस्तो छैन. म घरमा गएर खुट्याउँछु, पढ्छु, क्रस चेक गर्छु, क्रस रेफरेन्स हेर्छु अनि हो रहेछ भने म पत्याउँछु नभए पत्याउँदिनँ. But now today when I go back home, I check it, I cross check it, cross reference it and make sure that it is right or wrong, then only I accept that thing. किनभने याकुबको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ. Because in the book of James chapter 4 verse 6 it is written like this. तर उहाँले बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ. But he gives more grace, therefore he says God resists the proud but gives grace to the humble. अब सबजनाले भन्नुहोस् अनुग्रह पाउनको लागि के चाहिँदो रहेछ? And everybody say, what do you need to? सबजनाले भन्नुहोस्. जबसम्म मान्छे नम्र हुँदैन अनुग्रह पाउँदैन. And until and unless a man becomes humble, he cannot find grace. तपाईँ घुँडामा आउनुपर्छ, म पापी हो भन्नुपर्छ, जोसुकैले भन्दैन. And you need to come into your knees and say, I am a sinner. Not everybody can say so. यसकारण मान्छेले किन मान्छेकोमा किन नम्रता हुँदैन? And that's why don't a human being doesn't have that quality of एकछिन humbleness. तपाईलाई सुरुको किताबमा लान्छु. I am going to take you back to the very first book. हामीलाई अघि प्रभुको सेवकले अलिकति बताउनु भयो. And God's servant told us just now also. म मुखले मात्रै बताउँछु. I am going to only talk through. यशाया किताब 14 अध्यायमा शैतानले 5 चोटी म माथि चढ्छु भन्यो. And in the book of Isaiah chapter 14 we find the Satan said 5 times I. 5 चोटी म माथि जान्छु, माथि जान्छु, माथि जान्छु भन्यो. In 5 times he said I will go up, I will go up. तर एस्केलको किताब 28 अध्याय अनुसार शैतानले 3टा कुरा दिएको थियो. And according to the book of Ezekiel chapter 28, Satan was given 3 things. एकदम विशेष कुराहरु दिएको. And they were special things. एउटा सुन्दरता हो. And one was beauty. एउटा बुद्धि हो, विजडम हो. And another was wisdom. अर्को चाहिँ पोजिसन हो. And third it was position. स्तर. And that was position. बुद्धि and wisdom. सुन्दरता. And beauty. अनि जब बाइबलमा लेखेको छ 28 अध्यायको 17 पदमा उसको सुन्दरताले गर्दा अथवा उसमा भएको क्षमताले गर्दा उ घमण्डी भयो. And in chapter 28 verse 17, because of his beauty or wisdom he became proud. अनि लेखिएको छ हृदयमा घमण्डी भयो. And it is written in his heart he became proud. अनि घमण्ड चाहिँ कहिले बाहिर देखिँदैन. And we can never see that prideness or proud thing outside. कुनै पनि मान्छेको पनि बाहिर घमण्ड देखिँदैन. And no, we cannot see that pride outsidely. यसकारण शैतान घमण्डी भयो. And that's why Satan became full of pride. अब सबैजनाले फर्मुला भन्नुस्. And everybody should say formula. अब बिचारा कतिजना हाम्रो बुढाबुढी दिदीबहिनीहरूले फर्मुला भनेको जानेको छैन. And many of the elders doesn't know what it means to buy formula. फर्मुला भनेको एउटा विधि हुन्छ, विशेष विधि. And it is a rule. अथवा विधि भनेर बुझौँ. यसलाई विधि नै भनेर बुझौँ. अब विचार गर्नुहोस् घाम चर्केपछि हिउँ पग्लिन्छ. For example, when the sun is too hot, then ice will start to melt. एउटा विधि भयो. And they said that is one process. पहाडबाट नदी उदो 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 बगेर आउँछ, विधि हो. And from a mountain the rivers flow downwards, that is also a process. कहिले पनि कसैले पनि यो विधि परिवर्तन गर्न सक्दैन. Nobody can change that process upside down. हामी बुढो हुँदै गएपछि हामीहरूको गाला चाउरी पर्छ, दाँत फुस्किन्छ, हामी मर्छौँ, एउटा विधि हो. And when we become old, we have wrinkles, we'll lose teeth and we'll die, and nobody can reverse it. कसैले पनि यो विधिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन. Nobody can reverse this process. त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको विधि छ, परमेश्वरको सिंहासन अगाडि एउटा विधि छ. And similarly there's a process or there's a rule in front of the throne of अनि त्यो God. विधि चाहिँ के छ भने कुनै पनि उहाँले सृष्टि गरेको वस्तु चाहिँ घमण्डी भयो भने चाहिँ उहाँले विरोध गरिहाल्नु. And that rule is this, that whatever that the Lord has created, if that becomes pride, then he has to do action.
if he see even a small iota of doubt, iota of pride in the created things, he resists it. एकदमै सानो झेस्को मात्र त्यहाँ घमण्डको कुरा देख्यो भने चाहिँ आज परमेश्वरले त्यसलाई इन्कार गरिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हिउँले कहिले पनि घाम तातिँदै गएपछि म बिलिदिनँ भन्न सक्दैन। And ice can never say that I won't melt when the sun comes out. ओह्रालो जाने खोलाले म उकालो जान्छु भनेर कहिले विधि परिवर्तन गर्न सक्दैन। And a downward flowing river can never change the process, saying that that river wants to go upward. म कहिले मर्दिनँ भनेर विधि परिवर्तन गर्न सकिँदैन। And we cannot reverse that process, that saying that I will never die. दुईमा दुई जोड्दा कहिले पाँच हुँदैन। And when we add 2 plus 2, it will never become 5. यसका त बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, रेजिस्ट गर्नुहुन्छ, थ्रस्ट गर्नुहुन्छ, फ्याँकिदिनुहुन्छ। And that's why the word of God says that God resists the proud and he throws the proud उहाँले away. विरोध मात्रै गर्नुहुन्न, त्यसलाई फ्याँकिदिनुहुन्छ। Not only that God resists, but he throws them away also. यस कारणले the moment Satan became proud of something, God thrust him out of the presence of God and Satan fell into this world. यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो घडी जब शैतान चाहिँ एकदमै घमण्डी बन्यो, परमेश्वरले इन्कार मात्र गर्नु भएन तर फ्याली पनि दिनुभयो, अनि त्यही घडी त्यो शैतान चाहिँ पृथ्वीमा धरतलमा झारियो। त्यही शैतान यहाँ संसारमा आयो And that Satan came down to this earth. अनि त्यही शैतानले संसारका सारा मानव जातिलाई घमण्डको इन्जेक्सन लगाइदियो। And that Satan has put the injection of pride to all the human mankind. यसका सारा मानव जाति घमण्डी छ। And that's why all the human mankind is full of pride. यसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहले अनुग्रह लिएर आउनुभयो। And that's why the Lord Jesus Christ brought grace. जस्तो शैतानले माथि जान्छु माथि जान्छु माथि जान्छु भन्यो, As the Satan said, I will go up and up. प्रभु यीशु मसीहले त्यसको जस्ट विपरीत चाहिँ म तल जान्छु तल जान्छु तल जान्छु भन्दै गर्दै आउनु। And oppositely, the Lord says, I will go down, down, and down. शैतानले माथि जान्छु माथि जान्छु भन्यो, And Satan said, I will go up and up. प्रभु यीशु मसीह तल 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 आउनुभयो। And the Lord Jesus Christ, he wanted to come down, down, and down. अनि बाइबलमा लेखिएको छ घमण्डको विपरीत शब्द नम्रता हो। And according to the word of God, we can say that opposite to pride is humble. यसका प्रभु यीशु मसीह चाहिँ तल 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 आएर नम्र हुनुभयो, क्रुससम्म नम्र हुनुभयो भने। And that's why Lord Jesus Christ came down, 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 and he was humble to the very point of cross also. यसका प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार गर्नको लागि, पाप क्षमा माग्नको लागि हामी पनि तल 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 झरेर नम्रताको योग्यता छैन भने अनुग्रह पाउँदैन। And that's why in order to receive salvation or forgiveness of sin, also we need to come down and have that quality of humbleness, and then only we can find grace from the Lord. सारा संसारको मान्छे घमण्डी छ। And all the people of this world is full of pride. जसुकैले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्न सक्छ। And not everybody can receive the Lord Jesus यसका Christ. ग्रेस भन्ने अनुग्रह चाहिँ अनमेरिटेड फेभर होइन। You need to have some qualification, that is humility, only then you can get grace. यसै कारणले अनुग्रह भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो होइन कि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट एउटा जो प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर यदि हामीसँग त्यो कुरा छैन भने चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट त्यो योग्यता छैन भने चाहिँ नम्रताको हामीले त्यो अनुग्रहलाई पाउन सक्दैनौँ। अब जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो अनुग्रह लिएर आउनुभयो। And when Lord Jesus Christ came into this world, he brought grace. अब परमेश्वरले एउटा अनुग्रहको सिंहासन भनेर एउटा सेपरेट अथवा भिन्नै सिंहासन खडा गर्नुभयो। And the Lord made a different throne. It is called the throne of grace. त्यति बेलासम्म जबसम्म थ्रोन अफ ग्रेस भनेर अनुग्रहको सिंहासन भनेर नाम दिएको थिएन। And until then, it was never named as a throne of grace. अब राम्रो विचार गर्नुहोस्, अघि मैले भने परमेश्वरको अगाडि निगाह हुन्छ, दया हुन्छ, करुणा कृपा हुन्छ, अनुग्रह हुन्छ। And please do remember that I said that in front of God there is favor, mercy, kindness, and grace. धेरैजना बाइबलका शिक्षकहरूले पनि यसलाई मिसम्याच गरेको अथवा यसलाई मिसाएर गडबडी गरेको म देख्छु। And many Bible teachers, I find that they have mixed all these things up. अब म तपाईँलाई बिस्तारै बताउँछु परमेश्वरको कृपा भनेको के हो। And I want to explain slowly what does it mean by His mercy. मर्सी अफ गॉड। Mercy of God. फेभर भनेको त सारा संसारमा उहाँको फेभरले गर्दा घाम पानी आउँछ, सबैले सास फेर्छन् भनेर बाइबलमा लेखेको छ। तपाईँको होमवर्क हो, घरमा गएर पढ्नु। And favor means that like we have explained that you don't need any qualification. It's like a sun and a rain which is given to everyone, every people of the world. अब परमेश्वरको मर्सी अथवा कृपा र करुणा भनेको चाहिँ के हो? And what does it mean by mercy of God? कति बेला परमेश्वरले त्यो कृपा र करुणालाई चलाउनुहुन्छ? And when will God use that mercy and kindness? मलाई छनछनमा नमुना दिन मनपर्छ। And I want to give example in every moment. मानिनुहोस् तपाईँको घरको बिजुलीको प्लग बिग्रियो भने तपाईँ छुरी लगेर घोच्नुहुन्छ कि टेस्टर लगेर घोच्नुहुन्छ? And for example, if your दाजुभाइले भन्नुहोस्। plug is
Yeah, we'll If use you have a something tester. wrong in your electric plug, will you go and test with a knife or you test with a tester? केले चाहिँ हामी यदि बिजुलीको प्लग त्यहाँ बिग्रियो भने चाहिँ हामी जाँच्छौँ, हामी टेस्टर लगाएर त्यो जाँच्छौँ. यस्तै प्रकारले तपाईले सब्जी काट्नु पर्यो भने टेस्टरले काट्नुहुन्छ कि छुरीले काट्नुहुन्छ? What would you use to cut the vegetables? Do you use tester or a knife? यस्तै प्रकारले विश्वासीहरूले नजानेकन प्रार्थनामा भनिरहेको छ, अनुग्रह गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्. And in this way, टेस्टर छुरी बम्पक दिनुहोस्, टेस्टर छुरी बम्पक दिनुहोस्. in this way, believers are praying unknowingly that they are asking like mercy, grace, and kindness. It's like asking God tester, knife, and all those things. बिस्तारै बतायो भने मात्रै बुझ्छ. And only if we look into this slowly, then only we can हाम्रो understand. प्रभु यीशु मसीहले पनि धेरै नमुना प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो. And the Lord also used many examples. अब म तपाईँलाई एउटा पहाड चढ्ने मान्छेको नमुना बताउँछु. And I'm going to give you example about a person who is climbing up a mountain. त्यसलाई क्लिफ ह्याङ्गर भन्छ. And we can see as a cliffhanger. एकदमै ठुल्ठुलो पहाड हुन्छ हाम्रो सिक्किमपट्टि. And in Sikkim, there's many high top mountains. अनि त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ, And there is प्रतिस्पर्धा. and competition also there. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम पहाड चढ्ने मान्छेहरू धेरै प्रकारको डोरीहरू यन्त्रहरू लिएर आउँछन्. And there are people who will bring many ropes and different kinds of things in order to participate in that अनि mountain अघिबाटै climbing. त्यहाँनिर त्यो खेला खेलाउने त्यो सरकारले अथवा त्यो क्लबले चाहिँ त्यो पहाडमा त्यो ठिक ठिक प्रकारको पोइन्ट बनाएको हुन्छ. यहाँ पोइन्ट, त्यहाँदेखि अझै माथि यो पोइन्ट, त्यहाँदेखि त्यो माथि पोइन्ट भनेर अघिबाटै त्यसको बिन्दु लगाइसकेको हुन्छ. And the organizers they have already fixed a point where the climbers should put all those things. अनि यहाँबाट मान्छे चढ्न थाल्छ. And the climber will start to climb from this point. कम्मरमा डोरी बाँधेको हुन्छ. And there's a rope in his hip. अनि त्यो मान्छे माथि पुगेर चाहिँ जस्ट इन केस जिप्टी हाल्यो भने, झरिहाल्यो भने पनि तल भुइँमा चाहिँ पछारिँदैन. And even if that climber falls down, he won't hit the ground. तर एउटा डोरीमा अल्झिन्छ. Because of the rope, he will hang in between. तर माथिबाट झर्दाखेरि उसको जिउ चाहिँ भित्तामा चट्टानतिर बजारेर हातखुट्टा भाँच्न सक्छ, चोट चाहिँ लाग्न सक्छ. And even though he won't hit the ground, that because of the rope, but he can hit the rock and he can break his limbs or he can face many injuries. टाउकोमा हेलमेट लगाएको हुन्छ. And he has got a helmet in his head. अनि तल तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ सडकमा एकपट्टि एम्बुलेन्स राखेको हुन्छ. And if you look down on the road, you can see an ambulance. अब राम्रो विचार गर्नुहोस्, एउटा मान्छे चढ्दैछ. And think like a climber is climbing the rock. सबै म जितु नि भनेर आएको हुन्छ. And everybody wants to win the competition. तर यस्तो बताइएको हुन्छ, चढ्दै जाँदा तिमीलाई साह्रो साह्रो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीले घन्टी बजाउनु भनेर एउटा घन्टी हुन्छ उसकोमा, घन्टी अथवा सिटी हुन्छ. And it is told to the climbers that while climbing up, if you feel that it's very hard, then you need to notify by ringing the bell. त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो सहायता पठाइन्छ, त्यसलाई हार्नेस बेले भन्छ. And at that moment, they are given help, and it is called harness belly. त्यो हार्नेस बेले भनेको चाहिँ उसले त्यति बेला म सकिनँ अब यहाँदेखि उता भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही डोरीद्वारा अर्को डोरी जान्छ त्यो. And in that, the harness bell means that they will send another rope so that climber may descend with safety. अर्को डोरी त्यहाँ जान्छ, त्यसबाट आरामले आउन सक्छ. Because there is another rope sent there through which a climber can descend easily. त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा SOS भन्छ. And in English, it's called SOS. सेभ आवर सोल्स, मलाई बचाऊ भनेको. And save our souls, it means that save me. अब मानिनुहोस् त्यो मान्छे चढ्दैछ माथि पुग्यो. For example, a climber is going up and up and up. अनि ज्यादा जस्तो उसको हृदयमा म जित्छु भन्ने घमण्ड हुन्छ एउटा. And in his heart, there's a pride that I will win this competition. पक्का जित्छु भन्छ. And I will surely win this competition. हात बिलाइसक्यो, पसिना भइसक्यो, तर पनि म चढ्छु भन्ने आँट हुन्छ. And he's fully tired and he's full of sweat, but still he wants to win and climb. उसलाई मनमा आउँछ कि म सहायता माग्दिनँ, म चढेरै छाड्छु भन्छ. And in his heart, he will think like, I will not ask for help, I will win this competition. सहायता माग्यो भने त मलाई हरुवा भन्छ, हरुवा. Because if I ask for help, then they will say me a loser. अनि उसको घमण्डले गर्दा सहायता माग्दैन. And because of his pride, he won't ask for any help. अचानक चिप्लिन्छ. And suddenly he falls down. उसको हात भाँचिन्छ. And he breaks his hand. खुट्टा पनि चोट लाग्छ. And he gets hurt in his leg. उसलाई ओह्राल्छ. And they will descend him down. उसलाई एम्बुलेन्समा हाल्छ. And they will put him in an ambulance. अब त्यो एम्बुलेन्सको नाम चाहिँ कृपा भन्नुहोस्. And the name of the ambulance is Mercy of God. ल एम्बुलेन्सको नाम चाहिँ के अरे दिदीबहिनी भन्नुहोस्? कृपा. झरिसकेर लडिसकेर हातखुट्टा भाँचिसकेपछि चाहिँ एम्बुलेन्स आयो, त्यसलाई कृपा भन्छ. And when that climber fell down, broke his hands and hurt in his feet, and when that person is put in an ambulance, that is called यस as कारणले गर्दा Mercy of God. जब विश्वासीले पाप गर्छ, When a believer falls into sin,
मैले बताएँ हातखुट्टा भाँचे जस्तै पाप भइसकेपछि तपाईँ कुरूप हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चोट पुग्छ। And after the sinning, as I've said that you have broken hand and hurt your feet, in this very similar way, after the sinning, त्यति बेला परमेश्वरकोमा तपाईँ जानुहुन्छ, and when you go to God परमेश्वर मैले पाप गरेँ and भन्नुहुन्छ, you say, God, I have sinned, त्यति बेला परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह निकाल्नुहुन्न, and at that point, God won't take out grace, त्यति बेला तपाईँलाई कृपा युज गर्नुहुन्छ। and God will give you the mercy. So mercy refers to the past sins. Mercy refers to past sins. मर्सी कृपाले चाहिँ आज तपाईँको गरिसकेको त्यो बितेको पापलाई चाहिँ बताउँदछ. म तपाईँलाई दुईटा रेफरेन्स दिन्छु। And I'm going to give you two reference verses. प्रस्थानको किताब 34 अध्याय, Kindly come to the book of Exodus chapter 34. प्रस्थानको किताब 34 अध्याय, Chapter 34, book of Exodus. 34 को 7 पद पढ्नुहोस्। And we are reading verse 7. Keeping, हेर्नुहोस्, मर्सी कम्स इन्टु अपरेसन, हजारौँलाई कृपा देखाइरहनु नि, बस त्यति मात्रै। हेर्नुहोस्, यहाँ परमेश्वरले पाप क्षमा गर्ने बेलामा कुन चाहिँ यन्त्रलाई चलाउनु भयो, कुन चाहिँ चिजलाई काममा ल्याउनु भयो। and what kind of instrument or what did God use we see here to in order to forgive the sins? सबजनाले कृपा भन्नुहोस्, Everybody say, Kripa, मर्सी भन्नुहोस्। mercy. सब्जी काट्ने बेलामा छुरीमा आए जस्तै, And it is like asking for a knife when you are cutting vegetable. सब्जी काट्ने बेलामा टेस्टर माग्दैन कसैले। And nobody asks for a tester when they are cutting vegetables. अब भजनको किताब 51 अध्यायमा आउनुहोस्। Kindly come to the book of Psalm chapter 51. भजनको किताब 51 अध्याय, Book of Psalm chapter 51. 51 अध्यायको 1 पद पढौँ। And we are reading म verse 1. पढ्दैछु। हे परमेश्वर, तपाईँको करुणा अनुसार म माथि दया गर्नुहोस्, तपाईँको असङ्ख्य कोमल कृपाहरू अनुसार मेरा अपराधहरू मेटाइदिनुहोस्। And here it says, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. पुरै पढ्नुभयो? That's one. 1 पुरै पढ्नुहोस्। मेरो तपाईँका असङ्ख्य कृपाहरू अनुसार मेरा अपराधहरू मेटाइदिनुहोस्। And here it says, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. अब तपाईँले यो कुरा लुकाको किताबमा पाउनुहुन्छ, हामी पढ्दैनौँ। And you can find the similar thing in book of Gospel Luke also. मलाई हेर्न मात्रै होस् त। And please look here only. लुकाको किताबमा धनी मान्छे नरकमा गयो, And in the book of Luke, that rich man went to hell. अनि धनी मान्छेमा नरकमा गएर उसले हे परमेश्वर मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भने, And from hell, that rich man didn't say, oh God, have grace upon me. उसले भन्यो हे परमेश्वर मप्रति कृपा गर्नुहोस् भने। And he said, oh Lord, be merciful upon me. पाप गरिसकेको थियो, Because he had already sinned. ढिलो भइसकेको थियो, नरक गइसकेको थियो। It was too late. He was already in hell. अब परमेश्वरले कृपा देखाउन सक्नुहुन्न। And the Lord cannot show him his mercy. जिउँदै हुँदाखेरि उसले परमेश्वरलाई कृपा माग्नु पर्थ्यो, And while he was alive, he should have asked for mercy of God. किनभने जिउँदै हुँदा उसले कृपा मागेको भए परमेश्वर चाहिँ कृपा गर्नमा धनी हुनुहुन्थ्यो। Because if he would have asked for mercy while he was alive, then Lord was very rich on showing his mercy and kindness. एफिसीको पत्री 4 अध्यायमा 2 अध्यायमा आउनुहोस्। Kindly come to the Epistle of Ephesians chapter 2. एफिसीको पत्री 2 अध्यायमा आउँदा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। And in chapter 2, when we come there, we find it in 4 पद, तर And verse परमेश्वर 4. जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ, दया करुणा कृपा एउटै शब्द हो। And here we find, but God, who is rich in mercy, or we can say Mercy loving and kindness. kindness एउटै Yes, शब्द हो। it is a similar word, a synonym of mercy and kindness. हेर्नुहोस्, त्यसकारण तपाईँले बुझ्नुभयो कृपा भन्ने करुणा भन्ने चाहिँ पाप भइसकेर जाँदा पाउने कुरा हो। And that's why you should understand like this, that we will receive mercy and kindness after we have sinned. त्यसकारण मैले त्यो पहाड चढ्ने मान्छे झरिसकेपछि हातखुट्टा भाँचिसकेपछि एम्बुलेन्स भनेर मैले भने। And that's why I told you that it is like a person who fell off the cliff and he has already broken his hand and hurt his feet, and he was already put an ambulance. There is also similar like receiving mercy. ऊ झरिसकेर हातखुट्टामा चोट लागिसकेपछि एम्बुलेन्स आयो, हस्पिटल लग्यो उसलाई। And he was hurt after falling off the cliff, and he was taken to hospital by. तर मैले भने झर्नुभन्दा अगाडि के कुरा माग्नु पर्थ्यो उसले? But what could have he could have asked for before he fell down? त्यसलाई मैले अङ्ग्रेजीमा एसओएस भने, And in English I said SOS. अनि त्यसलाई चाहिँ म अहिले अब अनुग्रह भन्छु। And now I'm going to say that as grace. एकान्त विश्वासीले परमेश्वरलाई कति बेला अनुग्रह माग्नुपर्छ? And that's why when a believer should ask grace from the Lord. बाइबलले बताउँछ, Yeah, Bible says us इन टाइम अफ निड अथवा खाँचोको समयमा भन्छ। in the time of need, as per Bible says. अब मसँग आउनुहोस् हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा। Kindly come to the book of Hebrews chapter 4. 4 अध्यायमा आउनुहोस्। Hebrews chapter 4. हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस्। And we are reading verse 16.
Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. यहाँनिर मर्सीको कुरा त्यसको बादमा अनुग्रहको कुरा गर्दैछ। In here we find it talks about mercy first, then grace. अब यता सबजना फेरि Please look here. तपाईँ र म प्रभुकोमा जब जान्छौँ, And when we go in front of God, हामीले कन्सियसली अनकन्सियसली जान अनजानमा केही त पाप गरेकै हुन्छौँ। and surely consciously, unconsciously, we surely have sinned. पहिला हामी भन्छौँ, हे परमेश्वर म प्रति कृपा गर्नुहोस्, And firstly we say, Lord, be merciful towards me. म प्रति दया गर्नुहोस्, Show your mercy towards me. म कहीँ न कहीँ त चुकेँ, And surely I have fell somewhere. म अघि अलिक रुड प्रकारले पनि बोलेँ, And just beforehand I talked rudely also. मेरो आँखाले जुन कुरा हेऱ्यो अनुचित कुरा हेरेँ, And those dirty things my eyes has watched. मलाई कृपा गर्नुहोस्, And please show me your kindness. मलाई माफ गरिदिनुहोस्। Please forgive me. यो चाहिँ भयो कृपा भयो। And this is like mercy and kindness. तर खाँचो पर्दा चाहिँ अनुग्रह माग्नु भन्दैछ। But here it says that in the time of need we should ask for grace. अब खाँचो कति बेला पर्छ विश्वासीलाई? And when do the time of need comes in the life of When you believer? are tempted to commit any sin, that is the time of need. अनि जब तपाईँलाई चाहिँ एकदमै त्यो पाप गर्नु लाग्नु भएको समयमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो चाहिँ खाँचोको समय हो। के तपाईँ एटिएममा गएर जति बेलै पैसा निकाल्नुहुन्छ कि खाँचोमा निकाल्नुहुन्छ? Do you go to ATM all the time and you will take out the money, or only in the time of need you go there and take out the money? 24 घण्टा एटिएम मेसिन गरी चिया खाँदै बसेर पैसा निकालिबस्नुहुन्छ तपाईँ? And do you go in front of ATM machine and take out the money and drink tea 24 hours? खाँचो पर्दा भन्न सबजनाले। खाँचो पर्दा। यसका त जब विश्वासीलाई खाँचो कति बेला पर्छ भने पाप हुनुभन्दा अगाडि हुने बेलामा त्यति बेला उसले अनुग्रह माग्नुपर्छ। Just before sinning, or almost at the verge of sinning, a believer needs, or we can say that's the time of need. यसका अन्त अघि मैले बताएँ शैतान के कारणले गर्दा झर्यो? And I have already told you why Satan has to come down. सबजना भन्नुहोस्, घमण्ड भन्नुहोस्। And common. अनि बेसिकल्ली मानव जाति सबै घमण्डी हुन्छन् अनि विश्वासी पनि घमण्डी हुन्छन्। And every human being is full of pride, and even believers also so. किनभने विश्वासी घमण्डी हुँदैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। Because it is not written anywhere that believers are not proud. अनि अघि मैले परमेश्वरको फर्मुला अथवा नियम बताएँ। And I have already told you the formula also. सारा शैतान घमण्डी भयो, परमेश्वरले विरोध गर्नुभयो। And Satan was full of pride, and God has to resist it. जबसम्म संसारको मान्छे घमण्डी हुन्छ परमेश्वरले विरोधै गर्नुहुन्छ। And when till when all the peoples of this world are full of pride, then God had to resist. इभन बाइबल लेख्ने पावलको विरोधमा पनि परमेश्वर पावल घमण्डी भएकोले गर्दा पावललाई विरोध गर्नु। And even Apostle Paul, who wrote the Bible, when he was full of pride, that God had to resist. त्यो फर्मुला कहिले चेन्ज हुँदैन, नबिर्सिनुहोस्। And please don't forget that formula never changes. 60 वर्ष तपाईले चर्चहरू स्थापित गर्नुभएको छ, निर्माण गर्नुभएको छ, योगदान छ, बाइबल ट्रान्सलेट गरेको छ, तपाईँ अनुभवी सेतै फुलेको वृद्ध मान्छे हो भने पनि the moment God sees pride in you, even the iota of pride, God resists you. Not only resist you, God becomes enemy of you. हुनसक्छ तपाईँले आज 60 वर्ष भयो, तपाईँले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, तपाईँको कपाल सेतै फुलेको छ, धेरै तपाईँले योगदान गर्नुभएको छ, तर त्यो घडी जब तपाईँले एकदमै सानो छेसको घमण्ड मात्र गर्नुहुन्छ, त्यो घडी तपाईँलाई परमेश्वरले इन्कार मात्र होइन तर तपाईँलाई एकदमै फ्याँकिदिनुहुन्छ। किनभने पावललाई बाइबलको प्रकाशको ज्ञानले गर्दा ऊ फुल्यो, घमण्डी भयो भनेर लेखेको छ, अनि परमेश्वरले विरोध गर्नुभयो। Because it is written in the Bible, Apostle Paul was full because of the knowledge of the Bible, and that's why God has to resist him. यसकारण धेरैजना विश्वासीले खालि मलाई जाति दियो, जाति बनाइदियो, जाति बनाइदियो, जाति बनाइदियो भनेर एकरो लागिरहेको। And many believers, they are only saying like, Lord, heal me, heal me. खालि बिमार जाति गराइदिनुहोस् भनेर कुदिरहेको हुन्छ। And they are only running here and there saying, Lord, heal me. के तपाईँले याद गरेको छ? परमेश्वरले तपाईँ घमण्डी नहोस् भनेर तपाईलाई कति बिमारी त्यतिकै छोड्दिनु हुन्छ। Have you noticed ever that maybe the Lord has given you some kind of sickness so that you don't become full of pride? जब परमेश्वरको विरुद्धमा तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा भइहाल्नुहुन्छ। When you become full of pride, then you will become very far away from God. जब परमेश्वरदेखि टाढा हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यो। And when you are very far away from God, God doesn't like that. यसकारण तपाईलाई नजिकै ल्याउनको लागि, तपाईलाई नम्र बनाउनको लागि तपाईको बिमारी त्यतिकै छोडिदिनु पर्छ। And that's why to bring you near, to make you humble, that the Lord has to leave that sickness like that. यसकारण पावललाई प्रभुले नम्र बनाउनको लागि मुङ्ग्रो पठाउनु भयो, अमेजनबाट मुङ्ग्रो पठाउनु भयो। And that's why गिफ्ट भन्छ बाइबलले। And that's why Apostle Paul was sent a hammer by Lord so that he may be made It humble. is said that Paul was given something from God.
यसरी लेखिएको छ कि पावललाई चाहिँ परमेश्वरद्वारा केही दियो भनेर गिभन भनेको गिफ्ट भनेको। अनि यो गिभन मिन्स इट इज गिभन टु हिम एज अ गिफ्ट अब कल्पना गर्नुहोस् एमाजोनबाट पावलकोमा केही गिफ्ट आयो परमेश्वरकोबाट। for Amazon imagine for a moment that we can say from Amazon, from God, Apostle Paul received some gift. अनि गिफ्ट यस्तो खोलेर हेरेको त भित्र मुङ्ग्रो र एउटा काँडा पो रहेछ। And when he opened the gift, he saw a hammer and a thorn there. त्यसो त याद गर्नुहोस् तपाईँ र मलाई नम्र बनाउनको लागि परमेश्वरले मार्तो र काँडा पठाउनुपर्छ। And that's why, in order to make us humble, also God has to send hammer and a thorn. कतिजना विश्वासीले खालि क्यारिस्मेटिक बाहिरको यो बिमारहरू चङ्गा गरेको आज सभाहरू देखेर एकुरिन्छ, दे आर क्यारिड अवे बाई दोज थिङ्स। And many believers, they get carried away because of through the charismatic moments of many healing sessions. तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ। घमण्डी नहोस् भनेर नम्र बनाउनलाई कति प्रकारको रोग, दुख, बिमार, एक्सिडेन्ट, दुर्घटना, फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज, हरेक प्रकारको डिफिकल्ट वाइफ, न्यागिङ अथवा न्यागिङ वाइफ, डिफिकल्ट हस्बेन्ड, अनेक तवरको कुराहरू परमेश्वरले काँडाको रूपमा पठाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई। And please note that God hates the proud people, and in order to bring us near, that God has to send us a thorn and a hammer and different kinds of financial difficulties, sicknesses, even nagging husband and wife and different kind of things. बलियो भएर घमण्डी भएर परमेश्वरदेखि टाढा गएको राम्रो कि बिमारी भएर लुते भएर समस्या र परिस्थितिले नम्र भएर परमेश्वरको नजिक आउन इच्छा छ, कुन चाहिँ राम्रो तपाईँ बताउनुहोस्। And which is good, that being strong to be far away or to go through the different kinds of difficult situation and be near to God. बाइबलमा पावलको एकदमै साथी, राम्रो साथीको नाम तिमोथी हो। And according to Bible, we can say the best friend of Apostle Paul was Timothy. तिमोथीको फ्रिक्वेन्ट आज एकदमै घरिघरि भइबस्ने पेटको बिमार थियो भनेर ल्याएछ। And it is written that Timothy had some kind of stomach problem. मेरो पनि नाम त तिमोथी नै हो। My name is also Timothy. मेरो पनि फ्रिक्वेन्ट पेटको यति साह्रो ज्यादा समस्या हुन्छ, म अहिले भेल्लोरबाट ट्रिटमेन्ट गरेर आएको। And I also have got a digestive problem, and I just recently came from Vellore treating that. खाना खाइसक्ने बित्तिकै 4-5 खेप टोइलेट कुद्नुपर्छ। And after food, I immediately have to go to use the loo 4-5 times. अनि डाक्टरले भने यो तपाईँ मरुन्जेल यो सँगै जान्छ। And the doctor said that it will be continue till the day you die. यो कुरा पहिला तिमोथी 5 अध्यायको 23 पदमा लेखेको छ। And it is written in 1 Timothy chapter 5 verse त्यसमा 23. याद गर्नुहोस् क्रिस्चियनहरू सबै बिमारी जाति हुँदैन। And please do take note that all believers, they are not healed. कसैले पढ्दिनुहोस्। अब उसो नगर हेर्नुहोस् त त्यसमा त्यति बेला दबाईको रूपमा त्यो अलिकति केही एल्कोहोलिक कन्टेन्ट भएको आज त्यो प्रकारको केही कुरा चलाइन्थ्यो। And here we find that during that time, some kind of form of alcohol was used as in medicine back then, those days. अब पावल सँगसँगै हिँड्दा पावलले कतिजनालाई बिमारीहरूको रुमालहरू छोइदिँदा, कपडा छोइदिँदा पावलले छुँदा जाति हुन्थ्यो भन्छ, छायामा पनि जाति हुन्थ्यो भन्छ। And according to the word of God, it is written that only if the shadow of Apostle Paul comes upon some people, or even by the handkerchief also, the diseases were healed. अब त्यस्तो व्यक्तिसँग सँगै सेवा गर्दा तिमोथीले पावललाई कति चाहिँ बिन्ती गरे होला मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर। And surely how much we can say that Timothy must have requested to Apostle Paul so that he could be healed of this stomach problem. पावलले कतिचोटि प्रार्थना गरे होला। And surely how much many more times Apostle Paul must have prayed for Timothy. तर जाति भएन। But he was not healed. अनि पावलले तिमोथीलाई लेख्दैछन् यहाँ, And here Apostle Paul is writing to Timothy, तिमोथी तिम्रो घरिघरि पेटमा भइबस्ने बिमारको कारणले यो दबाई खाऊ। and he's saying that as per your stomach problem and your frequent, which is having frequently, please do use some kind of medicine. दोस्रो तिमोथी 4 को 20 पद पनि कसैले पढिदिन सक्नुहुन्छ। 2 Timothy chapter 4 verse 4 को 20. 20 पद म पढ्दैछु। एरास्टस कोरिन्थमा रहे तर ट्रोफिमसलाई मैले मिलेटसमा बिरामी अवस्थामा छोडेको छु। And here it says, Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick. कहिले पनि यो हेल्थ वेल्थ गस्पेलको पछाडि नकुद्नुहोस्। And never go after the health wealth gospel. यो संसारमा बिमार जाति हुन्छ, चङ्गाई हुन्छ, धनी बनाउँछ, यीशु मसीहले कार गाडी घोडाहरू दिनुहुन्छ भने सबै होक्स भन्छन्, यो सबै धन्द्रो कुराहरू। And it is just a hoax that if somebody says to you that the Lord Jesus Christ will heal you, give you cars and different kinds of worldly material. यसको अन्त प्रार्थना गर्दा जहिले सन्तुलित प्रकारको ब्यालेन्स राखेर प्रार्थना गर्नु। And that's why when you are praying, do a balanced prayer. प्रभु जाति गरिदिनुहोस्, Lord, heal me.
तपाईको महिमाको कारण हुन्छ भने only if it will bring glory to your name. होइन बिमारै भएर मैले तपाईको महिमा गर्नुपर्छ भने मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। And if I have to glorify you in sickness, then please do give me grace. त्यसमा पावल त्यसै पनि आँखाको बिमारी थियो बाइबलले बताउँछ। And according to the Bible, we can see Apostle Paul had some kind of problem with his eye. मैले अस्ति बाइबल स्टडीमा बताउँदै थिएँ पावलको उचाइ चाहिँ 4 फिट 3 इन्च मात्रै थियो। And I told you already that Apostle Paul height was only 4 feet 3 inch. इतिहासले बताउँछ पावलको उचाइ चाहिँ 4 फिट 3 इन्च। And according to the history, the height of Apostle Paul was only 4 feet and 3 inch. झनै पावल कुद्यो भने यहाँ नठोकिकन कुद्न सक्छु वरपर। Maybe if Paul runs here, that he won't hit anything here. अनि पावलको टाउकोमा चाहिँ एउटा पनि कपाल थिएन अरे, मेरो त यतिको बाक्लै छ। And it says that Paul was very bald. 4 फिट 3 इन्चको मान्छे टाउकोमा कपाल एउटै नभएको आँखाबाट जहिले पस पिप बगिबस्थ्यो उसको। And he was a very short guy, bald guy, and all the time pus was coming out from his eye. तिमाथियुसलाई परमेश्वरले एउटा बिमारी छोडिदिनु भयो, जाति भएन। And God also gave him a disease which was never healed. अनि यति साह्रो नम्र भयो जीवनभरि। And he became humble throughout his life. यति साह्रो नम्र उसलाई परमेश्वरले तेस्रो स्वर्ग पुर्याउनु भएको थियो। 14 वर्षसम्म बढी बढाइ गरेन उसले त्यो। And he became so humble that the Lord took him to third heaven, and Paul never talked about that 14 years. 14 वर्ष पछाडि पनि उसले थर्ड पर्सनमा तेस्रो व्यक्ति एकजना मान्छे म चिन्छु को हो म जान्दिनँ भन्ने प्रकारले एकजना व्यक्ति म चिन्छु तेस्रो स्वर्गमा उठाइयो भने उसकै बारेमा उसले थर्ड फर्ममा लेख्यो। And after 14 years only, he uses a third person sentence and described that he knows a person who went to third heaven. अझ तेस्रो स्वर्गमा पुगेर आएर पनि उसले ट्र्याक्स पेपर लेखेन। And after coming back from third heaven, he never wrote a single tract. यस्तै प्रकारले बाइबलले भन्छ नरकमा गएपछि एकखेप मान्छे त्यहाँबाट कहिले आउन सक्दैन, ठुलो खाँच छ भनेको छ। And according to the Bible, it says that hell is a very big pit, that once we are there, we can never come out. तर अहिलेको समयमा तपाईँले नरक जाँदै फर्केर आउँदै नरक जाँदै फर्केर आउँदै ट्र्याक्स पेपर लेख्ने मान्छे भेट्नुहुन्छ फेरि। But today, They are traveling so frequently, they are writing tracts and earning huge money. उनीहरूले चाहिँ यस्तो मान्छे तपाईँले संसारमा भेट्नुहुन्छ जो चाहिँ एकदम नरक जान्छन् आउँछन् अनि एकदमै उनीहरूले ट्र्याक लेखिरहन्छ। अब स्वर्ग पनि जाँदै आउँदै ट्र्याक्स लेख्दै गर्दैछ मान्छे। And there are people who goes to heaven and comes back and they are writing tracts also. निदाएकै त सपनामा स्वर्ग पुग्या। If they pass it, they go to heaven. कहिले पनि विश्वास नगर्नु। Never believe those things. किनभने पावलले भने म तेस्रो स्वर्ग पुगेर आएँ, त्यहाँको कुरा गर्न चाहिँ बयान गर्नु अनुमति छैन भने। Because Apostle Paul writes in this way that I went to third heaven and it is not worthy of this lips to explain or to write about all those things. स्वर्गको कुरा लेख्ने अनुमति छैन भनेर उसले भनिसकेपछि आज छैन। And he says that there is no permission given to write about things in heaven, and so there is no अहिले permission भइरहेको at all. कुरालाई मान्छेको आज कलम र खातामा उतार्न सक्दैन, परमेश्वरले अनुमति पनि दिनुहुन्न। Because God has not given permission also, neither a man can use a paper and pen and explain all त्यसकारणले those things तपाईले there. जहीँ कहीँ पनि मान्छे मरेर 24 घण्टामा नरक गएर आयो भने आज ट्याक्स पेपर भेट्नुहुन्छ, त्यसलाई च्यातेर फ्याँक्दिनु। And that's why if you find a tract where it says that a person was dead and he came back to life 24 hours and he went to hell, if you find those kind of things, please tore apart and throw it away. यसकारण अनुग्रह कसले पाउँछ? And that's why who can receive grace? खाँचोको समयमा अनुग्रह प्राप्त गर्न सकिन्छ। And only in the time of need we can have grace. अच्छा विश्वासी किन पापमा लड्छ? And why a believer falls into sin? किनभने मैले व्यावहारिक कुरा बताउँछु भने I said that I will talk about practical. एउटा सानो पापको कुरा गरौँ। We'll talk about a small sin. मानिलिउँ तपाईँ अब भरे घरमा गइसकेपछि तपाईँ परीक्षित हुनुभयो सानो कुरामा झर्किन अथवा रिसाउनको लागि। For example, when you go back home, you fell into a small temptation that you became suddenly, you lost your temper. अब झर्किनु रिसाउनु भनेको पाप हो, किनभने प्रभु यीशु मसीहले पृथ्वी तलमा सबैभन्दा पहिलो पापको उच्चारण गर्दै रिस भनेको छ। Because to become angry is also a form of sin, because the Lord Jesus Christ said the anger is the first form of sin. First form होइन, it was the first sin that Jesus pronounced in the sermon of beatitude. त्यो पहाडी उपदेशमा उहाँले त्यो पहिलो पाप भनेर चाहिँ त्यहाँ रिसलाई चाहिँ बताएका पाउँछौँ। यसका त रिस गर्नु झर्किनु भनेको ब्याक्टेरिया भाइरस जस्तै हो। And that's why it's like have bacteria or virus to become angry. अघि उहाँले बताउनु हुँदै थियो शैतानको तहको त्यसको श्रेणीको आज के छ आक्रमण गर्ने विधि छ। And God's servant was telling us that there is a techniques and there is a form that the devil attacks us. यसकारण त मसिनो शैतानको फुच्चे शैतानहरू आएर तपाईलाई इरिटेट गर्छ। And that's why the small devil Satan comes to you and makes you irritated.
यसो त मैले वहाँ सिक्किममा त्यसको नाम इरी राखिदिएको छु, इरी। And that's why in Sikkim I named them Iri. इरिटेसन भनेको इरी त्यसको सर्ट फर्ममा। Irritation, that's short form is Iri. के साह्रो इरी गरेको, त्यसो भन्छ मान्छे, के साह्रो इरी गरेको। The people will say, you do so much of Iri. जब इरीलाई नै जित्न सक्नु भएन भने ठुल्ठुलो कुरा नगर्दा पनि हुन्छ। Yeah, if you cannot overcome irritation, then you cannot talk big things. इरिटेसन आउँछ, And irritation comes, रिस आउँछ, and anger comes, डाइनिङ टेबलमा ब्याकबाइटिङ आउँछ, and in the dining table, backbiting also comes. वन बाई वन उनीहरूको ड्युटी आवरमा आइबस्छ। According to their duty hours, they will come. फ्यामिली प्रेयरमा पनि आउँछ, And during the family prayer also, ज्यादा पानी पर्यो गनगन आइहाल्छ, yeah, if there is heavy rain, then the murmuring starts, त्यहाँ बुढाबुढीमा तर्क वितर्क हुन्छ। and the husband and wife starts to quarrel. तपाईँले जति नै पवित्र महासभा एटेन्ड गर्नुहोस्, तपाईँले व्यवहारिक प्रकारले शैतानको स्ट्र्याटेजी र त्यसलाई कसरी लड्नु भने जान्नु भएन भने तपाईँले हार महसुस गर्नुपर्छ। And no matter how much you attend holy convocation or meetings, if you don't know the strategy, how the devil works, Satan works, then you will eventually have to. जब तपाईँलाई रिस कसैले उठाउन थाल्छ अथवा कुनै कुराको निम्ति तपाईँलाई प्रभोक गराउँछ, ढाँट्नको निम्ति टाइट स्पटमा कुनै पनि जग्गामा सानो पाप गराउन आँट्यो भने If somebody starts to make you angry, provoke, or put you in a very tight corner, त्यति बेला तपाईँ घमण्डी हुनुभयो, होइन म आफै ट्याकल गर्छु, म यो सिचुएसनलाई आफै डिल गर्न जान्दछु र घमण्डी हुनुभयो, तपाईँ लड्नुहुन्छ। and at the time if you say that I can deal with the situation, and if you become proud, then that time you'll fail. किनभने परमेश्वरको विधि, परमेश्वरको फर्मुला कहिले चेन्ज हुँदैन। Because the rule and the formula of God never changes. किनभने हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 18 पदले यसो भन्छ। And book of Proverbs chapter 16 verse 18 says like this. हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 18 पद। Chapter 16 verse 18. ल कसरी पढ? विनाशको अघि घमण्ड आउँछ। हो हेर्नुहोस्, त्यहाँ फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याइएको छ। And here it says that pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. विनाश भनेको तपाईँ पापमा लड्नु, And destruction is like you fall into sin. चाहे रिसको अगाडि लड्नुहोस्, चाहे गनगनको अगाडि लड्नुहोस्, चाहे इरीको अगाडि लड्नुहोस्, तपाईँ लड्नुभयो, फ्ल्याट हुनुभयो तपाईँ। It could be eerie, or it could be anger, or any kind of sin. You are fully flat on the ground because of the sin. किन लडेको भन्दैछ? Why you have fall? अघि सुरुको सिद्धान्त हेर्नुहोस्। And we will look back to the first सबजना principle. मलाई हेर्नुहोस्, Please look here. स्वर्गमा ऊ घमण्डी भयो, In heaven he was full of pride, पछारियो। and he had to come down. पृथ्वी तलमा उसको सन्तान आउँछ, And even in this world, his सन्तान descendants, his students come, अनि त्यहाँदेखि आएर तपाईँलाई केही कुरामा पाप गर्नु उकास्छ। and he will provoke you or make you fall into sin. अनि त्यति बेला तपाईँलाई भन्छ तिमी आफै ट्याकल गर यो कुरा, And at that moment he says that you can deal with it yourself. तिमी स्मार्ट छौ, You are very तिमी smart, उत्तर देऊ न, and you can give answer. तिमीलाई दबाउँदैछ त, And he is putting you under. तिमीलाई थिचोमिचो गर्दैछ त, He is trying to harass you. त्यो फल्नाको बारेमा तिमीलाई इन्फर्मेसन थाहा छ त, अलिकति मसँग हात मिलाउन, एजेन्टको काम गरौँ न, ब्याकबाइटिङ गरौँ न अलिकति भन्छ। And you know all the information about the person. Let us shake hands, and let us talk and backbite about that person. त्यति बेला तपाईँ लड्नुहुन्छ, And at the time you fall, तपाईँले बुढीलाई दोष लाउनुहुन्छ, and you will blame your wife, बुढालाई दोष लाउँछ, and blame husband, बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छेलाई दोष लाउँछ, and blame the person who is walking in the street. कसैलाई दोष नलाउनुहोस्। And let us not blame anyone. त्यो घडी तपाईँ लड्नुभयो किनभने तपाईँ घमण्डी हुनुभयो, At that moment you fell because you become full of pride, तपाईँ आउटराइट घमण्डी हुनुभएको थियो। and you were full of pride that moment. तपाईँले घमण्डी भएपछि यहाँ भन्दैछ हठी मन आउँछ, म जान्दछु, म बोल्छु भने। And because here it says that you will have that spirit of haughtiness, that you want to speak, त्यति बेला चाहिँ टाइम अफ निड, खाँचोको समय थियो। and that is the time of need. त्यति बेला तपाईँले के माग्नु पर्थ्यो? And what should have asked you should have asked at that moment, परमेश्वर मलाई ग्रेस दिनुहोस्। and you should have said, God give me grace. ग्रेस पाएको भए तपाईँ उभिनु हुन्थ्यो भनेर भन्छ बाइबलले। And Bible says that if you would have found grace, you would stood up. ग्रेसमा चाहिँ मान्छे उभिन सक्छ भन्छ। Because in Word of God it says that a person can stand यो still कुरा in रोमीको grace. किताबमा पाउँछ। We can find this in Epistle of Romans, रोमीको किताब 5 अध्याय। Romans chapter 5. यस कारण त हामीले परमेश्वरको विधि अनुसार बाँच्न चाहेनौँ भने जोसुकै होस् संसारको कुनै कुनामा लडिरहेको हुन्छ। And if we don't want to live according to the rules and formula of God, then no matter wherever we are in this world, we have to fall down in sin. रोमीको किताब 5 अध्यायको 2 पद, उहाँद्वारा विश्वासको कारणले गर्दा हामी यस अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएका छौँ, यही अनुग्रहभित्र हामी खडा छौँ। And here it says, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand.
यसका अन्त पहिला पत्रस 5 अध्यायको 12 पद पनि कसरी पढिदिनुहोस्। And kindly someone read 1 Peter chapter 5 verse 12. पहिला पत्रस 5 अध्यायको 12 पद। Chapter 5 verse 12 says, सिलवानसद्वारा सम्झन्छु। यसका अन्त साँचो अनुग्रह पनि हुन्छ, झुठो अनुग्रह पनि हुन्छ। and here we can see there is a true grace and a false grace also. यसका अन्त सुन्नुहोस् सर, साँचो पवित्रता पनि हुन्छ बाइबलमा लेख्छ, झुटो पवित्रता पनि हुन्छ। And we can say that there's a true holiness and there is also false holiness. यसका अन्त जब पनि कुनै विश्वासीले कुनै पाप गर्छ त्यति बेला संसारको कुनै मान्छेलाई नदोष्नुहोस्। त्यति बेला तपाईँ घमण्डी हुनुभएको थियो, त्यति बेला तपाईँले परमेश्वरलाई अनुग्रह मागेको भए परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो, तपाईँ खडा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले रिप्लाई गर्नुहुन्थेन, तपाईँले ब्याकबाइटिङ गर्नुहुन्थेन, तपाईँ कुनै प्रकारले रिसाउनुहुन्थेन, तपाईँ लोभमा फस्नुहुन्थेन। तर तपाईँले त्यति बेला घमण्डी भएर त्यो क्लिफ ह्याङ्गर जस्तो म आफै डिल गर्छु भनेर त तपाईँ झर्नुभयो, त्यहाँबाट एम्बुलेन्स आयो, तपाईँलाई कृपा चाहियो। And that's why when you fall into sin, never blame other, because if you would have asked in that very time of need grace, then you would have stood firm in that grace ground. But you said that you can deal with it, and like that person who fell off the cliff, that you had to fall down, and you are in need of God's mercy and kindness. यसका त परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एउटा ठुलो विशाल छाता जस्तै हो। And we can say grace of God is like a very big umbrella, ठुलो छाता। and it is a very big umbrella. अब छाता कति बेला हामी ओढ्छौँ? And when do we use umbrella? या त घाम लाग्दाखेरि, And either there is a sunshine, या त पानी पर्दाखेरि। and either it would be rain. अब मानिलिनुहोस् तपाईँ पानीले भिज्न आँट्नु भयो, For example, you are about to get wet because of rain. तर घामले पनि डढ्न आँट्नु भयो। Equally, you are going to get a sunburn also. तपाईँ कुदेर छाता मुनि आयो भनेदेखि छाताको छारी पाउँछ कि पाउँदैन मलाई? If you come running into the shadow of the umbrella, do you find the shade or not? त्यो छाता मुनि आयो भने पानीले पनि भिजाउँदैन, घामले पनि पोल्दैन तपाईँलाई। If you come under the umbrella, then you don't have to get wet also, and you don't get any kind of sunburn also. त्यस्तै प्रकारले त्यो छाता मुनि आउनु भनेको चाहिँ अनुग्रह मुनि आउनु भनेको। And that's in the very similar way, to come under the umbrella is like is similar to coming यसका under त the grace of जोसुकै God. संसारको मान्छे किन नहोस्, अनुग्रह मुनि आएन भने चाहिँ पापले उसलाई थिचिदिन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। And that's why no matter whosoever of this people of this world, if he or she doesn't come under the grace, then it is written in the word of God that he will be put under by the sin. छाताको मुनि त होइन, पापको मुनि पो पर्छ। And it's not under the umbrella, but a believer will come under sin. त्यसका अन्त 99% विश्वासीले कहिले अनुग्रह माग्दैन। And that's why 99% of believers never ask for grace. यसो भनिरहेको हुन्छ हाम्रो सिक्किममा, प्रभु सिङताम जानको लागि अनुग्रह दिनुहोस्, सिलगढी जानको लागि अनुग्रह दिनुहोस्। सिलगढी जानु र सिङताम जानु र लन्डन जानको लागि अनुग्रह चाहिँदैन। And in Sikkim, there are people praying like, Lord, give us grace to go to Sikkim, Singtam or London. We don't need grace to come or to visit. जसको Go गाडी there. छ, जसको गाडी छ पेट्रोल हालेर गएर आउँछ, अनुग्रह चाहिँदैन त्यसको लागि। Those who have got the cars, they will put petrol and they can go there and come back. ए बिजुलीको प्लगमा छुरी हालेको जस्तै हो यो। And it is like putting a knife through the whole of electric रङ plug. जग्गामा रङ चिज माग्दैछ। And in the wrong place, they are asking for a wrong thing. अनुग्रह चाहिँ परीक्षित भएर चाहिँ पाप गर्ने बेलामा पाप गर्नुभन्दा अगाडि बाँच्नको लागि चाहिँ अझ अनुग्रह मागिन्छ। And that's why in order to be saved, before falling into sin, beforehand we need to ask grace of God. यस कारण त अनुग्रह चाहिँ तपाईँ नम्रहरूले मात्रै माग्छ। And that's why only those people who are humble, they will ask grace from यस कारण God. त तपाईँले अनुग्रह माग्नुहुन्न, तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पनि ठेल्दिनुहुन्छ, शैतानले पनि पछाडिदिन्छ। And that's why if you become proud and you don't ask for grace, then even God resists and devil will also make you fall. हो कि होइन सर, ट्राई गर्नुहोस् तपाईँ घरमा गएर। And you can try it yourself when you go back home. अब म छोटकरीमा एउटा कुरा बताउँछु अनि सक्छु पनि, And I will tell you a very short thing and we'll close. किन मेरो 1 घन्टा मात्रै हो। Because I have only given 1 hour. धेरै विश्वासीले लाइटली पाप गर्छ, धेरै विश्वासीले लाइट हल्का प्रकारले पाप गरिबस्छ। Oh, sorry. The many believers, they fall into sin very lightly. किन यस्तो भएको? Why this has happened so? अनि हल्का प्रकारले पाप गर्छ, हल्का प्रकारले मानिलिन्छ। And they do sin very lightly and they accept it very lightly also. And we never see the vicious circle come to an end. अनि त्यसको अन्तिममा चाहिँ कस्तो भयानक परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकेको हुँदैन. पाप गरे फेरि माफ माग्यो, पाप गरे फेरि माफ माग्यो। And they fall into sin and they ask for forgiveness and they keep on repeating this thing. एउटा दुःखपूर्ण घेरामा उनीहरू बाँचिरहेको हुन्छ। And they are living in a very sad circle. एउटा सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दा पाप किन गर्छ र फेरि माफ मागिबस्छ भन्दा प्रभु यीशु मसीहलाई प्रेम गर्दैन उसले।
And the most important one of the reason is this, that a person who keeps on falling into sin and keeps on asking forgiveness because that person doesn't love God. अब तपाईले प्रेम गरेको तपाईँ छोरी नानीको विरुद्धमा तपाईँ कहिले जानुहुन्न। And if there is a daughter or a person who you love, you never go against that person. तपाईको छोरी, तपाईको बुढा, तपाईको श्रीमतीको विरुद्धमा के गरेर आज यो मान्छेलाई चोट दिउँ, के गरेर आज यो मान्छेलाई दुःख दिउँ, के गरेर आज यो मान्छेलाई ब्लिड गराउँ भने के तपाईको चाहना हुन्छ? And do you ever desire the person whom you very love so much, your husband, your daughter, your wife, that ever you think like I'm going to hurt them or I'll make them cry in this way? किनभने तपाईँ आफ्नो छोरीलाई, बुढालाई, बुढीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। Because you love your husband, wife and your daughter. तर प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईले घरिघरि किन ब्लिड गराउनु? And why you are making hurting the Lord Jesus Christ time and again? किनभने बुढी छोरी बुढाको भन्दा प्रभु यीशु मसीहको जग्गा त्यति ज्यादा राम्रो जग्गा हुँदैन। Because the position given to the Lord Jesus Christ is not given similar to the wife, husband and daughter. यसकारण त प्रभु यीशु मसीहलाई बुढी छोरी नानी बालबच्चा र तपाईँ भन्दा पनि ज्यादा प्रेम गर्नुभयो भने मलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई कहिले चोट पुर्याउँदैन। And if you love the Lord Jesus Christ more than your husband, wife or daughter, then you will never hurt Lord Jesus Christ. यसकारण हाम्रो जीवन छोटो छ। And that's why our life is so short. आउनुहोस् यूहन्ना किताब 6 अध्यायमा, And kindly come to the Gospel of John chapter 6. यूहन्नाको किताब 6 अध्यायमा Chapter 6, Gospel of John. 7 अध्यायको 6 पद। Chapter 7, verse 6. तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो समय अझै आएको छैन, तर तिमीहरूको समय चाहिँ जहिले पनि तयार छ। Then Jesus said to them, my time has not yet come, but your time is always ready. अब हजुरले मलाई हेर्नुहोस्, म सक्न लागिहालेँ। And please do look here, we are ending soon. प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो समय थाहा हुन्थ्यो, And the Lord Jesus Christ knew about his time. तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवन कति बेला अन्त हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। But we don't know when our life will come to an end. कुनै पनि समयमा हामी मर्न सक्छौँ। And any time we can die. यस्तो क्षणभङ्गुर जीवन And it's a very momentary life we have got. मैले पनि बुझेको थिएन। And I also never knew about all these यसकारण things. पनि म पनि पापलाई लाइटली लिन्थेँ And एक समयमा। that's why once upon a time I also took sin very lightly. अनि मैले प्रभु यीशु मसीहको क्रुसलाई हेरेँ, And when I look upon the cross of the Lord Jesus मैले एउटा Christ, अद्भुत कुरा देखेँ। I see an amazing thing there. एकछिन त क्रुसलाई अध्ययन गरेको अब कमसेकम 10 वर्ष जस्तो हुँदैछ मैले। And so far it's been almost 10 years that I've been studying about the cross, meditating about the cross. त्यसकारण त प्रभु यीशु मसीह यो संसारबाट जाने बेला भयो। And the time came that the Lord Jesus had to depart from this world. यो संसारबाट प्रभु यीशु मसीह जाने बेला भयो। And as the time came that the Lord Jesus had to depart from this world, अब मलाई प्रभु यीशु मसीहले यो कुरा एउटा अद्भुत प्रकाशद्वारा बताउनु भयो। and the Lord gave me this revelation amazingly. कसरी भन्दा म पनि एउटा सरकारी अफिसमा काम गर्छु, त्यहाँनेरि काम गर्दै जाँदाखेरि सचिव सेक्रेटरीको अधीनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। And how that I also work in a government office and I have to work under the secretary. अनि त्यो सेक्रेटरीहरू कति पछाडि प्रमोसन भएर चिफ सेक्रेटरीमा पनि पुगेको छ। And those secretary, they have promoted and have become a chief secretary अनि also. राम्रो प्रकारको सचिव ट्रान्सफर हुने बेलामा राम्रो छ भने यसो भन्छ, And if there is a very good secretary and if they are about to go from that place, अनि भन्छ अब मेरो हिँड्ने बेला भयो, ट्रान्सफर अर्डर भइसकेको छ, कुन कुन फाइल इम्पोर्टेन्ट छ ल्याइहाल, म छिटो छिटो साइन गरिदिइहाल्छु भन्छ। and they will say that I am about to transfer from this place, please bring the much more needed files to me and I'll deal with it. किन म भोलि गइसकेपछि अब यो फाइल कसैले साइन गर्दैन। Because after I leave this place, nobody is going to sign this मेरो अब यहाँ file. म्याक्सिमम तिमीहरूसँग 2 घन्टा मात्रै बस्छु, छिटो छिटो इम्पोर्टेन्ट फाइल ल्याइहाल, कसको के छ ग्रिभेन्स ल्याइहाल भन्छ राम्रो मान्छेले। And if he is a good person, then he will say, I've got only 2 hours, please bring all the needed files, necessary files to me so that I could sign. मैले भने हाम्रो जीवन छोटो छ, And I've said to you, our life is very short. कति बेला मरिन्छ हामीलाई थाहा छैन। We don't know when we will die. प्रभु यीशु मसीह जाने बेला भयो। And the time came that that Lord Jesus Christ had to depart अनि from this जाने world. बेलामा उहाँले क्रुस बोकेर आउनुभयो। And at the last moment, he came carrying his cross. क्रुस बोकेर जब उहाँ हत्तो हैरान भएर आउनुभयो, किनभने हिजो बेलुकादेखि उहाँले पानी पनि खाएको थिएन, खाना पनि खाएको थिएन। And he came very tired because while carrying the cross, because from last night he didn't have any food and any water. कुटाइ मात्रै, पिटाइ मात्रै, बेइज्जत मात्रै सहेको थियो उहाँले। And he was only blamed and mocked and beaten only. अनि उहाँले क्रुस बोकेर 45 मिनेटको बाटो हिँडेर आउनुभयो। And he carried all the way that cross for 45 minutes way. अनि 45 मिनेटको बाटो हिँडेर आइसकेपछि गलगथा भन्ने जग्गामा बिसाउनु भयो। And after 45 minutes of the way, he came and rested at the place called मत्तीको Golgotha. किताब 27 अध्याय And kindly come to the book of Matthew chapter 27. 27 को 33 पद। And we are reading chapter 27 verse 33.
अनि जब तिनीहरू गलगथा भन्ने ठाउँमा आइपुगे जसको अर्थ हो खपडीको ठाउँ And here it says, and when they had come to a place called Golgotha, there is to say place of a skull. अब सबजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् And please pay attention. कतिजनाले त यो कुरा याद पनि गर्नु भएको छैन And maybe some of you have not noticed this thing also. प्रभु यीशु मसीह पुरा थाकेर आउनुभयो And the Lord Jesus Christ was very tired as he was coming. अनि त्यसले गर्दा पहिलोचोटि उहाँलाई पिउनको निम्ति केही दियो And for the very first time, he was given something to drink. अब किनभने 34 पदमा लेखेको छ जब तिनीहरूले उहाँलाई पित्त मिलाएको सिरका पिउन दिए उहाँले चाख्नु भएपछि पिउने इच्छा गर्नु भएन And in verse 34 it says, they gave him sour wine mingled with gall to drink, but when he had tasted, he would not drink. राम्रोसँग हेर्नुहोस् तपाईँले बाइबलमा प्रभु यीशु मसीहले पित्त पिएको कुरा देख्नुहुन्छ And if you notice very clearly, you can see that the Lord Jesus Christ took part from this gall to यो चाहिँ drink. थाकेर आएर एकदमै क्रुस बोकेर जब त्यो पोइन्टमा आइपुग्नु तब त्यति बेला एउटा व्यक्तिले केही पिउनको निम्ति दियो As he came very tired at the point of the cross, that a person came and he offered something to drink to the Lord Jesus अब Christ. सबजना सुन्नुहोस् Everybody listen. त्यो किन पिउनको निम्ति दियो Why that drink was offered to the Lord Jesus Christ. त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सेडेटिभ्स भन्छ एक प्रकारको ड्रग्स जस्तै हुन्छ त्यो खायो भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको जिउ लट्ठ हुन्छ अनि हामीलाई त्यति दुखेको थाहा हुँदैन And we can say that it was like a sort of a painkiller, that if we took part from that we don't feel any kind of pain. अब सबजना सुन्नुहोस् उहाँले त्यो यसो चाख्नु भयो तर पिउन मान्नु भएन And he tasted it, but he didn't want it to drink. किनभने उहाँ हिँड्ने बेला भएको थियो उहाँले धेरै काम सक्नुपर्ने थियो And as he was about to go, and he had to accomplish many things. अनि मैले बताएँ मेरो सचिवले मलाई न्यु भने के इम्पोर्टेन्ट फाइल छ तिम्रो केही कुरोसम्म ल्याऊ म हिँड्ने बेला भयो म साइन गरिदिन्छु भन्थ्यो And I have already told my chief secretary also said, like, Nepane, what have the files you have got, that please bring it to me, that so that I could sign it for you. अनि उहाँले पिउनु भएको भए के हुन्थ्यो And what would happen if he would have drink that drink? हेर्नुहोस् उहाँ राजा हो And he is a king. राजा भएर पृथ्वी तलमा आउनुभयो And he came as a king in this world. राजाकै हैसियतमा क्रुस बोकेर जानुभयो And as a king, he carried the cross and he went. जब दिदीबहिनीहरू रोइरहेको थियो उनीहरूले उहाँले भन्नुभयो किन रुन्छौ मेरो बारेमा आइएम ओके तिमीहरूकै बारेमा रो म त ठिक छ गाउँमा जाँदैछु And the Lord Jesus Christ said, while the woman was following and weeping, that I'm okay, that do not weep for me, but weep for your own selves. किनभने अब केही समय मात्रै बाँकी थियो Because there was only a few time left there. त्यो पिउनु भएको भए उहाँ लट्टिनु हुन्थ्यो And if he would have taken the drink, then he would have probably get drunk. So I believe he couldn't afford to go sleepy in that moment because he had so many prominent works to do still. अनि यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो लिएको भए चाहिँ उहाँ एकदमै निदाउन सक्नुहुन्थ्यो अनि धेरै काम गर्नु परेको कारणले उहाँले त्यो सबै कामलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न थियो. अब लास्ट मिनट छ उहाँले केही इम्पोर्टेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू उहाँले छिनाउनु पर्छ. And that is the very last moment, and he had to finish all the last minute transactions there. अब युनाको किताब 19 अध्यायमा आउनुहोस्. And kindly come to the book of John chapter 19. 19 अध्यायमा आउनुहोस्. And kindly come to the book of John chapter 19. अब उहाँले क्रुसमा चढेर 7 वटा काम गर्नुभयो. And he was on the cross and he did 7 things. हेर्नुहोस् मैले के बताउन चाहन्दैछु. And what I'm trying to say to you all is this: समय चाहिँ कति कीमती रहेछ. how precious the time is. उहाँले केयरलेस गर्नु भएन. He was not careless. त उहाँको छोटो समय छ 3 घण्टाको समय छ अब क्रुसमा. And he only had that 3 hours at the cross. उहाँले अब म मर्दैछु अलिकति म सेडेटिभ्स अथवा त्यो पित्त खान्छु भनेको भए अलिक रिल्याक्स गरेर मर्नुहुन्थ्यो होला उहाँ. And he didn't say that it's only 3 hours, I'll take those sedatives. And if he would have taken, maybe he would have a little bit of relaxed that there. तर उहाँले चाल पाउनु भयो म पिउँदिनँ भन्नु. But he knew about it and he said, and he अनि उहाँले rejected it. एक गरेर 7 वटा काम गर्नुभयो. And he did accomplish all those 7 things. म मुखले मात्रै बताउँदैछु समय छैन. Because of lack of time, I'm just telling you all. लुकाको किताब 23 अध्यायको 34 पदमा हे पिता यिनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस् किनभने यिनीहरूले के गरिरहेछन् जान्दैनन् भनेर सारा संसारलाई माफ दिइराख्नु भयो. And in the Gospel of Luke chapter 23 verse 14, the Lord says, Father, forgive them because they don't know what they are doing. हेर्नुहोस् क्रुसमा झुन्डी यो काम गर्नुभयो. And he was at the cross, but he was doing this work. अनि त्यही अध्यायको 43 पदमा उहाँले एउटा व्यक्तिलाई उद्धार मुक्ति दिनुभयो. And at that same chapter, a person was given salvation. 43 पदमा At 43 verse 43. एउटा डाकुले उद्धार पायो. And a thief was saved. अनि मत्तीको किताब 27 अध्यायको 46 पदमा चाहिँ Matthew chapter 27 verse 46. उहाँले त्यागिएको कस्तो हुन्छ त्यो पनि अनुभव गरेर चिच्याउनु भयो. And he cried out, and we can see how it feels to be rejected. फर्स्ट सेकेन्ड कस्तो हुन्छ उहाँले चाल पाउनु. Sorry, for a second, he knew how it feels to be forsaken. त्यागिनु भनेको
नरक भनेको त्यागिनु भनेको, And hell is also, it means forsaken or rejected. forsaken by God. Forsaken by God. Hell is altogether a place which is forsaken by God. अनि नरक चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ पूर्ण रूपले परमेश्वरद्वारा एकदमै इन्कार गरेको जग्गा. त्यसो त परमेश्वरले त्यागेको घडीमा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि मलाई चिच्याएर सबैलाई बताउनु भयो. And that at that very moment, Lord Jesus Christ cried out and told all the people how it feels to be forsaken by the मैले Lord. एउटा संसारको एउटा सेक्रेटरीको नमुना बताउँदैछु. हिँड्ने बेला भएको छ फटाफट फाइल साइन गर्दैछु. And I'm telling you an example that a secretary who is worldly, he is asking for the files so that he could accomplish all those files and he can go away. अनि युनाको किताब 19 अध्यायको 26 पदमा उहाँले आमाको पनि आज कसले स्याहार सुसार गर्ने त्यो जिम्मा लाउनु भयो. And in John Gospel chapter 19 verse 26, we find that he handed over his mother to a disciple. लु कसैले 19 अध्यायको 26 पद पढ्दिनु. And chapter 19, 26. Hmm. 28 पद पनि पढ्दिनुहोस्. अर्को काम पनि गर्नुभयो उहाँले. अब हेर्नुहोस् अझै उहाँले दुईटा काम गर्नु थियो. And there were another two more work that the Lord had to do. त्यसको निम्ति उहाँलाई शक्ति चाहियो. And for that he needed strength. अब याद गर्नुहोस् अब प्रभुको स्वर पुरा दबिसकेको थियो. And now his voice was very weak. अब उहाँले तिर्खा लाग्यो भन्नुभयो. And he said, I thirst. भजनको किताब 59 अध्याय Kindly come to the book of Psalm chapter 59. 69. अनि त्यसको सायद 15 पदमा हामी पाउँछौँ. And we can read in verse 15. कसैले मलाई सहायता गर्नुहोस्. Chapter 69 verse 15. होइन माफ गर्नुहोस्. भजनको किताब 22 अध्यायको 15 पद रहेछ. 22 को 15. Chapter 22 verse 15. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue clings to my jaws. You have brought me to the dust of death. खपटो चाहिँ मेरो बल सुकेको छ. मेरो जिब्रो मेरो तालुमा टाँसिन्छ. अनि तपाईले मलाई मृत्युको धुलोमा पुर्याउनु भएको छ. And here it's right. So उहाँलाई यस्तो खालको तिर्खा लाग्यो कि अब उहाँको जिब्रो चाहिँ तालुमा टाँसियो भन्छ. and here it says he was thirsty to the point that his tongue clung unto his अब जीवनको jaws. केही घडी मात्रै बाँकी छ पृथ्वी तलमा. For Lord Jesus Christ, there is few moments to live in this earth, उहाँलाई त्यो काम गर्नको लागि अलिक बल चाहियो. and he needed some strength to accomplish those works. अनि त्यति बेला युहन्नाको किताब 19 अध्यायमा And at that very moment, according to the Gospel, John chapter 22, उहाँले जब तिर्खा लाग्यो भन्नुभयो. and when he said, I thirst, 19 अध्यायको 29 पद in chapter 19, verse 22, 29. 29, it अब says, सिरकाले भरिएको एउटा भाँडा त्यहीँ राखिएको थियो. अनि तिनीहरूले एउटा स्पन्जलाई सिरकाले भरेर त्यसलाई हिसाबमा राखेर उहाँको मुखमा पुर्याए. उहाँ क्रुसमा माथि हुनुहुन्थ्यो. and he was hanging at the cross. अब सबजनाले हेर्नुहोस् त. Please look here. अब यसका लागि त अब अघि त भर्खर क्रुस ल्याएर बिसाएको बेलामा पिउन दिएको सुरुमा. And at first, as he was resting, the drink was offered to the Lord Jesus Christ. अहिले चाहिँ अब माथि उहाँ क्रुसमा हुनुहुन्छ. यसका लागि त अब ग्लासले उहाँ पुग्दैन. यसको त स्पन्ज भिजाएर चाहिँ यसरी माथि पुर्याउनु. And as he was hanging at the cross, now we can see that a sponge was put and soaked, and he was offered to अनि drink. अलिकति उहाँले चाख्नु भयो. And he tasted a little bit. किन चाख्नु भयो? Why did he taste it? उहाँले अब मलाई जिउ लट्टियोस् दुख्न हराओस् भनेर होइन. Not so that he wanted to have some kind of painkiller effect of that thing. त्यो तितो चिजलाई पिएर उहाँले दुई खेप अझै कराउनु थियो. And he, after tasting that bitter thing, he shouted 2 times more. अनि 23 अध्याय लुकाको किताब 46 अध्यायमा एक खेप कराउनु पर्यो किनभने जोडले कराउनु थियो उहाँले. And chapter 23, verse 46 of Gospel Luke, we find first time the Lord Jesus Christ cried out there. लु पढ्दिनुहोस्. And chapter 23, verse 46. त्योभन्दा अगाडि उहाँले युहन्नाको किताब 19 अध्यायको 30 पदमा सबै पुरा भयो भनेर कराउनु भएको थियो. And before that hand, John Gospel chapter 19, verse 30, we find there, firstly he said, it is finished. त्यहाँदेखि उहाँले ठुलो स्वरले कराएर हे पिता मेरो आत्मा सुम्पिँदैछु भनेर कराउनु भयो. And then after that we know that in Luke chapter 23, verse 46, he said that, Father, into your hands I commit my spirit. हेर्नुहोस् त्यस्तो खालको अन्तिममा त्यस्तो प्रकारको टर्चर गरेर क्रूरताको साथमा दिएको तितो कुरालाई पनि प्रयोग गरेर उहाँले त्यो अन्तिम समयमा मलाई जित्नु भयो.
And at that very last moment also, even when he was offered that bitter thing, he was able to beat or win against his own self. मलाई जित्नु And he won me. मलाई त्यसरी तिमोथी न्युपानेलाई 1996 सालमा जित्नुभयो उहाँ In the year 1996, he won this person, Timothy Nyapane. त्यस कारणले गर्दा म अब मेरो जीवनमा कसरी पाप गर्न सक्छु And from now, how can I commit sin in my life? म मेरो जीवनको समयलाई कसरी लापरवाहीसँग बाँच्न सक्छु And how can I live a careless life in this world? उहाँ राजा हो भनेदेखि मलाई पनि मलाई राजाको सन्तानमा ल्याउनु भयो And if he is a king, then he also made within his kingdom. यस कारण त पाप आउँदैन न आउँछ And surely it's not so that sin won't come, sin will come. पाप आउँदाखेरि या त मैले अनुग्रह माग्छु And when sin comes, either I will ask for grace, किनभने रोमीको किताब 6 अध्यायको 14 पद हामी पढौँ and we are going to read Romans chapter 6, verse 24. अनुग्रहको मुनि आयो भने पापले तपाईँलाई राज्य गर्न सक्दैन Because if we come under the grace, then sin won't have any dominion over us. कुनै पनि क्लास 5 पढ्ने अथवा 8 वर्षको 10 वर्षको नानीले यसलाई बयान गर्न सक्छ यो के भनेर And a very small child who is in year 5 or so can explain this matter. किनभने पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ And here's 6:5. That's it. रोमी 6:14 Yeah. I'm reading 6:14. Here it says, "For sin shall have not dominion over you, for you are not under law but under grace." हेर्नुहोस् ल त हामीले हिजै सकिहाल्यौँ अध्ययन गरेर And we have studied about law yesterday. हामी त लको मुनि छैनौँ We are no more under law, हामी अनुग्रहको मुनि छौँ but we are under grace. तर अनुग्रह चाहिँ माग्यो भने चाहिँ पापले तपाईँलाई राज्य गर्दैन And if you ask for grace, that sin won't have any dominion over you. राज्य गर्नु भनेको तपाईँ कङ्करर हुनु अथवा विजय हुनु भनेको And to have dominion is to conquer or to be a winner of that thing. तपाईँको उद्धार मुक्ति त खोसिहाल्न सक्दैन And surely you cannot lose your salvation. पाप गर्ने बित्तिकै सायद तपाईँले प्रस्ताव गर्नु हुँदो होला And when you fell into sin, surely you must have repented. तर उहाँको समय चाहिँ यति किम्ती थियो भने म चाहिँ कसरी केयरलेस गरेर बाँच्न सक्छु But his time was so precious that he cannot live a careless life. हिँड्ने बेलामा पनि मैले तितो कुरा खाएर पनि मेरो निम्ति दुईटा कुरा भन्नुभयो And as he was about to leave by tasting that bitter thing, he said two things to me. मलाई भनेको जस्तै तिमोथी सब कुरा पुरा भयो And it's like saying to me, Timothy, it is finished. किनभने उहाँको तालु चाहिँ जिब्रो चाहिँ तालुमा टाँसिएको थियो Because his tongue was stuck on his jaw. अनि उहाँले ठुलो स्वर कराएर हे पिता मेरो आत्मा तपाईँलाई सुम्बिन्छु भन्नुभयो And the Lord Jesus Christ said, Father, I give the Spirit into your hand. क्रिस्चियन भएर बाँच्नुपर्छ भने पापलाई घृणा गर्न सिक्नुपर्छ And if we want to live as a Christian, then we should know how to hate sin. जब तपाईँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ And when you hate sin, जब पाप तपाईँलाई परीक्षा गर्न आउँछ त्यति बेला अनुग्रह माग्नुहुन्छ when a sin comes to you, then you will ask for God's grace. अनि तपाईँ हार्नु पर्दैन And you don't have to be defeated. यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् And please try it, use it. गर्नु भएन भने तपाईँ घमण्डी हो And if you don't do so, you are a proud person. तपाईँ लडिहाल्नु भयो भने कसैलाई दोष नलाउनुहोस् And if you fall, then don't blame other. यसो भन्नुहोस् म घमण्डी भएँ And you say, Lord, I became a proud person. त्यो चाहिँ सही उत्तर हो And that is the true answer. र प्रभुले वचन पढाइमा आज दिएको May the God bless this. सबैलाई जय मसिह